Tunggun gereja bagai pekrina sir tugas ibaswari sendah ngatakan menjuah-juah man banta krina. Ibaswari enda dicidahkan di bata mengkuasana man banta arah kematian anak-anak si tonggal eme Yesus Kristus. Kematian na jadi kahulta gelah kita anak-anak na si harusnya iu kumrikitikan dosa-dosa anta baci datkan kegeluhun simbaru. Kematian na ingatkan kita maka kita rutang mandi bata erkiteken kekelengan singgo isah kena man banta bagi pe doni enda. Utang ta menahkan kekelengan man doni enda dengan ikut mersan kayu persilang Kristus. Mari kita rende dibuka kitab Mendenta nomor 270 ayat sada berduakan. Ibas gelar di bata bapa si erdiate dengan engkelengi tinepana. Ibas gelar anakna Yesus Kristus singgo ngasamken kesahna guna nebusi manusia. Ras ibas gelar kesah si badia si mereken gegeh man bandu guna mersan kayu persilang. Mejuah-juah man bandu kamkrina anak-anak di bata silit ibas persadan ras Yesus Kristus. Amin. Berita perbahanan rasura-sura di bata. Geluhndu harus erpalaskan keleng ate. Bagi Kristus enggo engkelengi kita. Dengan ngendesken kesahna man gunanta. Ia enggo persembahkan dirina. Jadi persembahan si merim singena ate di bata. Terpalaskan kata di bata enda. Mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab Mendenta nomor 184 ayat si pemenang.
Pengakuan dosa. Kalak jahat menggiken pengajuk dosa sekubas pusukna. Sitik pela iam biar mandi bata. Arkiteken meganjang ia kapna bana. Ia kapna makala ia tertuhan dosana. Janahlah ia iukumna. Rananna jahat. Janah melala takina. Si mehuli dengan pentar lanai yang git ngelakukan sa. Tole mari dageiras kita rende ibas kitab dendenta nomor 350 sada ayat si pemenang. Berita pengalami dosa. Terpujilah di bata arkiteken kini ulinna si mulia. Si icidah kena man banta arah pemerena ibas anakna si ikelengina. Sabab arkiteken Kristus kita enggo itebusi. Ema dosa dosanta enggo ialemi di bata. Malam kal ateta arkiteken dosanta enggo ialemi di bata. Ema kamari si puji Tuhan, ras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 423 ayat si pemenang. Pak sana kita ngoge pustaka si badia bagin si pemena ibuat ibas kitab Mazmur bindu 22 ayat 2 sekubas ayat 12. O di batangku engkai maka aku itading kendu serko aku mindo penampatndu tapi lalap kam laru. O di batangku kulebuh kam tupung siang dengar tapi kam sinik saja. Terlebuh aku sanga berngi
ukurku lalaplah tenang. Tapi kam raja sibadia man bandu Israel ngendesken ndenden nini kami ernalem man bandu. Perbahan ernalem ia man bandu, ia ikeling nindu. Erlepuh ia man bandu, maka ia i apuli. Ernalem ia man bandu, janahlah ia juru. Aku labo manusia, tapi berenga. Igombangi dengan iuru-uru kala. Kerina singidah aku megombang, ercidur dengan ngupir ia. Nina, Tuhan kak penalemendu, engkai makalah ia re engkelini, adi ngena ate Tuhan bandu, engkai makalah ia re nampati. Kam pedarat aku ibas nandingku nari, ijagandu aku tupung kitik-kitikku, gelah aku terkawal. Menakin tubuh geluh kulit ibas tandu. Mulaikin ibas bertin nandengku, kamkap di batangku. Gundeher kinisran, ola min kam tetap ndau o Tuhan. Sabab adilah kam isekin sinampati aku. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhan si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita ersada ibas pertoton, kunan dengkehken kata di bata, ras kita bertoto. Isehken kami mbui bujur man bandu, kam Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa. Ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan, itandai dengan isembah kami kam. Bujur Tuhan ibas belinna kekelengan, si enggo i aluken kami ibas kam nari. Gegeh kuasa kesahandu si badia, si erdahin guna ngajari kemahendu, guna ersemekah nuriken karena katandu. Bagai PO Tuhan, ibas gegeh kuasa kesahandu si badia, kerina perpulungendu sindengkehken karena katandu, bancipe i antusina erti katandu. Terpuji kam Tuhan ibas krina kegelukan kami, sebab reh kami mindoman bandu, gelah krina salah lepak kami i alemindu. Ibas Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami ras ngatakan bujur man bandu. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge kitab Lukas bindu 23 ayat 44 sekubas ayat 48. Kira-kira pukul 10.02 matawari lanai resinal sal, janah gelap kerina negeri sepukul 3. Kire-kire rumah pertoton merigat terbelah dua. Serko Yesus alu megang sorana nina, o Bapa, kubas tandu ku endesken tendingku. Kenca ikataken nasi mate ia. Asum iidah kepala prajurit, kai si enggo jadi, ipujina di bata nina, tuhu ia la ersala. Kalak sinterem si pulung ije ngenen-ngenen, mulih ku rumahna nem temibana, kenca iidahna kai si enggo jadi Mejuah-juah man bandu kerina ngawani perpulungan, si ikelengi Tuhan ijapa peka meringan. Ibas paksa enda, ras-ras kita ngerayakan wari raya Jumat Simbelin.
ibas perayaan Jumat Simbelinenda, tema si isikapkan gerejanta, emakapkan ku endesken tendingku. Isikin si ngendesken tendina, repalasken tema enda. Dan sasioge ogen ibas bahan kebaktin minggunta enda. Si ngendesken tendina mandi bata, makapken Tuhanta Yesus Kristus. Sebab ibas ia ngendesken tendina mandi bata Bapa, ibas kepatuhenna, ibas kini tekenna, tetap ia setia dengan patuh, nandangi dahin si enggo iendesken di bata manbana, maka kini seran si kugapa pe beratna, ngasup ia, ngalokenca, ras ngalakenca. Sitik kal pelabo pantas, Tuhan Yesus si ngendanami kini seran sebab labo ia ersalah, labo ia erdosa, labo lit silepa ibahan. Kita nge seharusna si mersan kini seran si inanami Tuhanta Yesus Kristus. Tapi bagaimana tanda keleng atena tetap icidah kena la ngadi-ngadi man banta. Sekalak kelpe labo kita ngasup ersimuli, nandangi kekelengan singgo iseh kena man banta. Kekelengan si ialoken kita ibas doni enda bagai pe si lakoken kita, labo lit sada pe bali rasi ilakoken Tuhan Yesus Kristus ibas kegeluhenna nangdangi kita. Senina-senina rasturang si ikelengi Tuhan, kematian Yesus bukti tanda keleng atena si serta sengasa kesahna pe asam kena guna kita. I endes kena kegeluhan si meherga kal ibas ia guna kita kerina anak-anak si ikelengi. Maka ibas peristiwa kematian Yesus kitab Lukas nurikan karena kini dibatan dibata. Tuhu-tuhu ijai teridah kini dibatan dibatasi tuhu-tuhu sempurna. Di sini ibas versi kitab Matius, Markus, entah pe Yohanes, icidahkan pe karena kemanusiaan Yesus. Tapi khusus ibas pengogen tak enda, iturikan Lukas karena kini dibatan dibatasi tuhu-tuhu sempurna. Sebab engkai dikatakan ibas peristiwa kematian Yesus pukul 10.02 matahari lanai tersinal salah sengayak jam 3. Jadi diperkirakan 3 jam dekahna doni enda gelap lanai kala ICP banci ngidah kaipe labung pernah terjadi ibas peristiwa jadi ngatakan bahwa fenomena alam enda encidah kenca tanda bukti makana dibata engkelengi Yesus Kristus janah kerina manusia metah makana kekelengan dibata serta ibas Yesus gelah doni enda bagai pe manusia sila setia si tuhu-tuhu kinde iarapkan patuh man Tuhan encidahkan bukti tanda keleng atena man Tuhan Yesus la icidahkan makana ipetangkas di bata kuasana alu erbahan tanda fenomena alam si cukup luar biasa gelap 3 jam dekah senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan erkiteken nggo gelap 3 jam dekahna iung putika karena kemahakuasaan di bata maka kire-kire rumah pertoton pe merigat terbelah 2 kai ertina adi rumah pertoton lit ruang si badia nakal bagai pe ruang si badia labu sembarangan kalak bengket kubas ruang si badia nakal. Jadi ibas kematian Yesus Kristus lanai lit sekat-sekat, lanai lit batas-batas,
kerina jelma terkesempatan banci ngadap man di bata, mindo man Tuhan, mindo pengalami dosa, mindo pasu-pasu idur di bata nari, ras kerina erbagai-bagai pemindon manusia, lanai erkelang-kelang, lanai erbatas-batas. Jadi kematian Yesus enda, ibas ia ngendesken tendina man di bata si mada kegeluhan, ijema si idah, maka na kerehenna, rina batasan-batasan si ikatakan manusia sekat-sekat enda pulah kerina. Itadingkan kerina. Maka na di Tuhan tadi bata mencidahkan tanda kelang atena simbelin kubas kegeluhan manusia. Janape Tuhan Yesus ngatakan sa ibas penyerahan si serta sueres temanta alusora megang nina, o Bapa kubas tandu ku endeskan tending. Ertina sengayak matena, ia tetap setia, ia tetap patuh, amin nape kinisran si man alan. Adi mungkin banci si andingkan ku kita, kentisik saja, entah entisik saja pe kita ngenanami kinisran, mon maun lanaya tita manpe, lanaya tita getang geluh, megenda ukurta, lanai kita semangat dalani kegeluhan. Tapi Tuhan Yesus ijenda mencidahkan sada usihan si mekuli, ibas kini seran pe inget na, me tanda kelang atena man manusia, me bukti pengorbanan na gelah manusia banci terkeli. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, kita pe aju seujung geluh ta harus ngenda tetap setia erdibata. Dikunekai pe rehman banta. Hugapa pe beratna perbeben man banta harus kita tetap setia man dibata. Jana si idah pe maka isenaken asum iidah kepala prajurit si enggo jadi ipujina dibata. Jadi peristiwa kematian Yesus si selama enda layate man Tuhan Yesus. Ragu ia nandangi kuasa silit ibas Tuhan Yesus terkiteken tekanan ibas pihak penguasa. Ia pedung namuji Tuhan pendahin ise pendahin kuasa kesah Tuhan si erdahin ibas pusukna. Senina ras turang sini kelengi Tuhan kenca peristiwa maka iidah sinterem Tuhan Yesus lah ersalah tapi engkau terlambat. Memang penyesalan terlambat kal rusur hari arah pudi. Kenca Yesus mati maka yang go bertobat. Kenca Yesus mati maka ia tekna Tuhan Yesus lar salah. Tapi tupung Yesus ia dili, isiksa, kerina ngata kenca, pakuken ia. Pakuken ia, arkiteken kai, metunggungkin ia kapna Tuhan Yesus ipakuken. Arkiteken ia kap ia ersal. Dingin pe senina ras turang sini kelengi Tuhan. Kala si ngenen si enterem ngenen peristiwa kematian Yesus ibas kayu persilang dainina mulih nem temi bana. Engkai maka kap du temina bana. Kenca iidah na gelap si telu jam dai. Maka na kire-kire rumah pertoton terbelah dua. Ijai maka nggo sadar kerina, maka na salah kal si ilaku kenanda. Tapi kesadaran untuk melakukan kesalahan enda pesituhuna peluang untuk pertobatan. Sebab banci jadi pernah kita erban kesalahan, labokah kita bertobat. Adikala enda ndai tekna salah, nem temibana ia janah ngandung, nuri kenca penyesalan yang sangat amat dalam. Jadi kita pekrina ajuk gelah namin ibas peristiwa perayaan Jumat Simbelinenda. Ajuk kita kerina gelahna sadar kita karena salah rasa dosanta si ilakukan kita tiap-tiap hari. Adi Mazmur ndai pemasmur nurikan ibas kitab Mazmur 22. Tupung re perbeben sim berat kelman bana. Semaka ia kapna di bata nadingken ia. Di bata la nampati ia. Pertotun Tuhan Yesus pe
sempat terjadi. Maka nanina Eloi Eloi lama sabahtani. Oh di batangku engkai maka aku itadingkan. Maka top enda terjadi man banta tupung rekin Israel. Ise pelanai siakap jadi teman, di bata pelanai siakap teman. Adi nuri-nuri kalau kita man di bata, pagi-pagi suari berengi lar ngadi-ngadi tupung lit perbebenta. Adi laki ibrena jalan keluar bagi si isurakan kita, maka siakap di bata la nemani kita. La di bata erpihak man banta. MC inanami pemasmur. Maka si inanami pemasmur endape si inanami kangeseh ngayak genduari. Senina rasturang sini ikelengi Tuhan. Ulakil sempat ibas kini seran si inanami kita juru si bandi bata. Adi pemasmur na ngata kenca aku bagi berengani. Igombangi dengan iururu kala aku. Megombang dengan iciduri kala. Dengan ngupir kala kerinaman bangku nina. Wakap kita tahlang ngabo bagayari. Sempat pekap du katakan kala kita bagi berengantah. Jumpa pengadilan pe kita pang. Si babangnya pe ku pengadilan entah gelapan si pe itutupkan ipenjarakan umpamana ibaba ku tutupan. Engmin siakap hukumna paling pas adina nokoh kalak man banta ipedirep na kita bali res berenga umpamana. Tapi bagaimana perasaan pemasmur tupung reh kini seran man bana megobang kalak man bana bagaimana penggejapan. Tapi amin na pe iya kap na bagi berenga megombang kalak man bana yuru kalak iya iciduri kalak dengan ngupir pe kalak man bana tetap iar pengarapan man Tuhan. Lang kita min sempat nguncim saja kalak man bana tah ciduri na janahar dalan kuaka pacing kita lanai tuduh ngilas ngai ma bagai. Tapi pemasmur ngata kenca makana eda me perasaan si berat kalau sehman ban semakana kata kena kape man Tuhan engkai maka aku ipederat ndu ibas nandeng kunari nang kai maka aku ipetubuh kita malah sempat wageri sapanci jadi dandu lanai siakap kita metunggung geluh gomei mate saja teta laka mate lapis ipindo reh ngepageri reh nge bicara lapis ipindo maka menaken tubuh kunari aku ibas tandu mulai ibas bertin nandeng kunari kamkap di batang kunaka. Jadi di sini pemasmur renda nembah kaya man di bata sadar kaya merawa kaya man di bata robah kaya turi kenaka isi pusukna maka namindo ampun kaya man di bata mungkin kita pe makatep ngebagai ibas kegeluhan ta geluhku harus terpalaskan keleng ati di bata bagaimin pengakunta. Bagi Kristus ngong kelengi dirinta, alu ngendeskan kesahna man gunanta, ipersembahkan na dirina, gelah kita banci terkelin, iendeskan na dirina guna kita. Kita man isikin singgondeskan dirinta, mungkin mana nakta, tapi tupung anak tela bagi ukurta, cedakang pusuh taban. Bagai pe kune perbulangan ta, entah ndehara antara bagi ukurta, menekang pusuh ta. Perban ngok siakap kita maksimal tapi lah ibalasna bagi ukurta mungkin kita kecewa bagi peman kala singgo pernah si sampati kita lah kita kira-kira tapi tupung kita perlu isampati tupung kita iperdiatekan lah kita diatena gua kap do perasaan mungkin man si pe minta bagi kuan-kuan kala karo adidere sada matawari petikula ini tama bagi kita kate tengah turken di bata matawari sadan saban di bata lawo bansi ganti tapi bagaimana perasaan na berat na ibas ngalakan kinisran si jadi manpan maka kita pe berbagai-bagai ngenda persoalan sini hadapi kita bas kegeluhan mungkin sengayak genduari singgo itu to kendu tahun-tahun lalap lenga lit dalan pulah mungkin lit perbeben dusim baru dengar terjadi iarap kendulit dalan pulahna tapi reberatna sangana genduari panci jadi pe si arapken suka ngekari krina persoalan ne tapi lah bagai jadina
kai dage harus dilakukan kita. Endeskenlah dirinta mandi bata. Tendinte bulat ukur ta ngendesken sa mandi bata. Maka ulah kita bagi kala nangkih motor, mekuah kalatena supir motor. Baba nandai ember kali sinabas. Ampuna. La amparken. Engkai makala amparken du ampudu ningen manbana. Mekuah hati supir motorahan ini. Di bata labu terkuahi kita. Iya ngesirati mekuah manbana. Makana endesken lah alu pusuh si tuhu-tuhu erkemalangan mandi bata. Rina perbeben sini hadapi kita. Sebab engkai keleng ate di bata enggo nelamatkan kita. Perkuah ate di bata enggo iberi kenaman bantah alu cuma-cuma. Senina-senina rasturang sini keleng itu. Pertoton pemazmur sangana ia ibas kini seran. Tetap yang ngasuk ngendeiken denden pujin mandi bata. Terkitiken kai. Terkitiken ia tekena. Maka kini seran si inanaminae. Labo kai pe ibandingkan kemuliaan si iberikan di bata manpan. Jana percobaan si rehman banae labo kai pe ibandingkan kini seran si inanami Tuhan Yesus. Jana ipengasuk di bata nge kita ibas ngalaken kini seran sak makatep ninta daka madireh kini seran. Aku dibagahkal berat na kini seran labo aku ngasuk ninta. Panla kita ngalaken sa bicara kita ngasuk kang. Perbandahin natap-natap ngenca. Kurang pengendesen taman di bata. Kurang penyerahan taman di bata. Tapi di kita ikenaina. Elanay butuh hulang. Lipat tanaring lalat dahinter. Toto si dalap lang adi-adi. Erkitikan kita ertoto. Sinalsal kemuliaan Tuhan ringan di bas kita. Iberikan Tuhan man banta kemuliaan na. Erkitikan kuasa di bata erdahin di bas kita. Maka ibas perbebenta epe lah kita asisada erdahin. Tapi lid dibatasi erdahin ras kita guna nampati kita. Jadi bas perayaan Jumat Simbelin enda. Enda kame pedua kalikan perayaan Jumat Simbelin sirayakan ibas masa pandemi Covid enda. Makana pandemi Covid enda erbahanca kita ngasup megegek. Harus kita bertahan. Ngasup kita beradaptasi. Bagai berinovasi. Kuga kita merefleksikan kini tekenta. Ibas masa-masa pandemi Covid ini. Lasi idah imbang ta. Tapi kerina aspek kegeluhan manusia ngadi iban. Lanai bagi si gelgel perekonomian. Hubungan sosial manusia. Bagai hubungan ibas erkini teken. Kita harus kerina beradaptasi baru. Pandemi Covid enda ngajari kita memikirkan ulang. Kuga panggilenta sebagai anak-anak Tuhan. Gelana ngasup kita jadi pasu-pasu. Ibas ndalani kegeluhan enda. Si endesken ka tendin taman di bata. Gelah di bata si ngatur kenca. La ukurta. La gegehta, la pemetehta, la buatenta. Tapi di batas ngaturkan kegeluhan. Maka ibas perayaan Jumat Simbelinenda. Kerina kita nggor dosa. Salah lepak sini ibahan kita. Ibas pengendesen diri taman di bata. Ijai maka kita banci datkan pengalami dosa. Adilakin si endeskan dirinta. Mandi bata. Labo kita ngasuk mendesken sakrinana. Dei basi ndesken, dei basi tagangi. Dei basi pulahi. Tapi adingku si endesken man di bata kegeluhan ta. Si bereken di bata minpin kegeluhan. Adi di bata si minpin kegeluhan ta. Ngasuk kita ngusih keleng ate di bata. Ngasup kita ngusih pengorbanan si ilaku kena guna keselamatan manusia. Gialaman kalak sinterem. Tapi pang kita benaken. Sebabna si ras-ras bagai mekeleng ate di bata si icidah kenaman banta kerina anak-anak. Keleng ate di bata ngataken sa labo cakap ngenca. Labo bas perukuran ngenca. Sengayak kesahna pe iasamken.
kegeluhan na iberikan. Makana dininta keleng ateta man isepe. Tapi adila nga bolit pengorbanan si tuhu-tuhu alungusi teladan Kristus kepeken kekelengan tepe nga sempurna. Maka engkai maka kita tekman Yesus gelah ngasuk kita ngusih ia. Puga maka kita ngasuk ngusih ia, si endeskan kegeluhan taman bana. Si berikan ia mimpin gelukta. Lanai kita fokus mandirinta, tapi kita fokus kempak kelengate di bata. Fokus kita kempak keselamatan, si enggo isikap kenaman bana. Tuhan si masu-masu kita kerinan. Terdilau kerina pusukta. Terdilau kerina perukurenta, semangatta. Guna ngendesken kerina sina salit ibas kita. Khususna pe perukurenta ras tendinta. Sebab na adi ngasut kita ngendesken sabagi si ilakoken Tuhan Yesus kemalaman ate keriahan ukur tetap jadi si kerajaan. Tuhan si masu-masu kita kerina ketuahan kita ibas dalanken pedah di bata bas kegeluhan ta. Amin. Ras kita bertobat. Pujur Tuhan, katandu jadi pergegeh man kami. I endes kendu kegeluhendu guna keselamatan kami. Ngaku kami, maka melaladeng ngakal ngesalah lepak si ilakoken kami. Lengabo ngasuk kami engkelengi bagi si ilakokendu. Tapi tetap kami teman bandu, gelah kekelengendu tetap serta guna ngajari kami, mempelimbarui geluh kami, dengan peratendu tetap jadi, ibas kegeluhan kami tetap paksa. Terpuji kam Tuhan arah katandu, termulia kam Bapa arah prina kegeluhan kami. Rasa lalap serasa lalap, kam Tuhan juru selamat kami, sehingga merikan kesahna, guna keselamatan kami, rina anak-anak dusi erdosa, dengan tekman bandu. Amin. Seni naras turang si ikelengi Tuhan, sepaksana kita ngakukan pengakun kini teken Nisea Konstantinopel. Mari radukan kerina kalak Kristen, ibas kerina ingan ras paksa, si akukan pengakun kini teken Nisea Konstantinopel. Aku te man sada di bata, Bapa sila ersibar kuasana, sinepalangit ras doni, kerina si terida ras sila terida. Aku te sada Tuhan, Yesus Kristus, anak di bata si tonggal, si tubuh idur Bapa nari. Sopelit kerina zaman, di bata silit ibas di bata nari, terang ibas terang nari. Di bata si tuhu-tuhu, ibas di bata si tuhu-tuhu nari. Si ipetubuh labo si ijadikan. Seribiakna ras Bapa, si enggo nusur isurga nari. Guna kita manusia, ras guna keselamatan ta. Janah jadi daging arkiteken kesah si badia, arah si nguda-nguda si Maria. Janah jadi manusia, si ipakuken ku kayu persilang man gunanta. Sangat pemerintahan Pontius Pilatus, ngenanami kini seran, sehmate janah ikuburkan. Keke ibas si mate nari, ibas wari si pepituken, suai ras isi pustaka si badia, nangkih ku surga. Kundul arah kemuhen di bata Bapa, janah rehme ia pagi, alu kemuliaan, lako ngeranaken singgeluh rasi enggo mati. Janah kerajana la ermasap-masap, aku te man kesah si badia, si jadi Tuhan, janah si pegeluhkan, si re ibas Bapa ras anak nari, si raduken Bapa ras anak isembah dengan imuliakan. Singgo ngerana erkelang-kelangken nabi-nabi, aku teklit sada gereja si badia, ras rasuli. Amin. Sepaksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta man di bata, kata di bata si jadi palas
ibas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. O senina seninangku, nginget perkuah ate di bata simbelin, si iseh kena man banta, kupindoken man bandu. Endeskenlah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutken singena atena. Sabab bagaima arusna kam ersembah man di bata, suwe ras biakdu selaku makhluk sirukur. Iherta ngendesken persembahan pengatakan bujur, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 424 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. O Bapa kami siringan i surga, enggo tangkas iidah kami keleng atenduman kami. La tertaktaki ergana perbahanendu sini ibahan kaman kami. Anak ndu si tonggal enggo reuh isuruh kam jadi manusia. Ngenanami kini seran ibas doni enda. Sabab enggo nadingken kemuliaan na i surga, seipakuken i kayu persilang. Mate guna nebusi dosa kami, isehken kami bujur man bandu. Perkiteken enggo igalari kam utang dosa kami. Pulahi kami ibas dosa-dosa kami nari. Ibas kematen ras gem-gemen si iblis nari. Ipuji kami gelar ndu si badia, singgo mersan dosa kami ras dosa doni enda. Iseken kami bujur man bandu. Ipuji kami gelar ndu genduari nari seh rasa lalap. O Tuhan, tatap perpulungan ndu. Perpulungan si pantek terkiteken darek ndu singgo mambur. Dat bagin min kami ibas pengalami dosa si enggo ibahandu. Bujur Tuhan sabab enggo iurasi dengan ipebadiaken kam kami ibas dosa kami nari. Taruhken kami kubas kegeluhan si rasa lalap Rina peraten ras ukur si jahat ibas kami. Kam sinalukenca si kerajangan dumin kami. Kam tetap di bata kami, kawali pekrina si meritaken kekelengendu, geluh tah mate kami ibas tandukap, kam kap Tuhan ras raja kami. Ertoto kami nandangi ngawani perpulungendu, rinana ijapa pe iaringan, bagai pe serayandu, bagai pe pemimpin-pemimpin gerejandu, panitia sidang sinode, moderamen, bagai peserta sidang sinode, si ilakoken ibas tanggal 15/10/8, ibas peraten Tuhan, rina erdalan alu mehuli. Pasu-pasundu pe pemimpin bangsa ras negara kami, gelah ibas pemasu-masundu, tetap ia pentar dengan kemalangan man Tuhan. Bagai pe anak-anak ndu si sakit,
silit ibas proses pemulihan kesehatan. Kekelengan kami nande karina berusi tepu. Bagai pe kekelengan kami naras Bapa Ari Barus. Dengan pe kekelengan kami Bapa Angel Pinam. Ibas kuasandu Tuhan sehat dengan mejuah-juah anak kekelengan du enda. O Bapa si mada kuasa, kerina kecibal kegeluhan kami, jabu-jabu kami, pendahin kami si tep-tep wari, i endeskan kami kubas tandu. Taruhkan kami ku lebe-lebe Bapa sini surga, kubas kesenangan si itetapkan kami. Pertoton enda isahkan kami man bandu, ara anak nu Yesus Kristus Tuhan, si masu-masu persembahan kami, si mereken kecukupan man kami, sebab te kami Bapa ara pemasu-masundu persembahan kami, rebelangna beritandu si meriah banci iberitakan, rebuena dahin kekelengan banci ilakokan, dengan kerina perpulungan du si mere alu ukur meriah, guna numpak-numpak dahin gerejandu, la ia kekurangan, sebab Tuhan tetap si memelihara, rasin cukupkan keperluan kegeluhan. Reh kami ngendeskan persembahan kami man bandu o Tuhan, ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan, singgol leben persembahkan gelukna, guna keselamatan kerina kami site man bandu. Amin. Senina ras turang si ikalengi Tuhan, bengket mekita kubas lakon persadan si badia. Mankam kekelengan kami, cilenga ingawankan. Bagai pe anak-anak kami si kitik denga, rikut peras kam kekelengan kami, cilit ibas pengep kepen khusus, lengaban ci atan ibas lakon persadan si badia enda. Kencakam pagi ingawankan, bagai pe ialokan, ijay mo pagi banci kam manras minum sada meja, ras Tuhan, ibas meja lakon persadan si badia. Mari dage si pesikap pusuhta guna bengket kubas lakon persadan si badia. Kurang rasenina ibas Tuhan Yesus Kristus. Sabab engkau kita pulung ijenda, terbahan peringat-ingatan karena kematian Tuhan ta Yesus Kristus. Dibagikan lebih kata di bata ibas pustaka si badia nari, karena lakon persadan si badia ni. Sabab nina ibas Tuhan nari enggore man bangku si enggo kupeseh man bandupe. Maka adi Tuhan ta Yesus Kristus berngina ice ia idudurkan, ibuat na meroti, ikatakan na bujur, icepik-cepik na, ibrekan naman ajar-ajar nanin, buatkan pankan, enda mekulangku si ibrekan man gunandu, lakukanlah bagai guna peringat-ingatan nang dangi. Bagi pe kencang godung man, ibuat Yesus calung jenarini, buatkan, inemkan, kerina taresa, calung enda padan simbaru ibas darehku, cini iamburkan man kunandu, lako pengalami dosa. Bagailah perbahanandu tetap kali diinem kam, lako peringat-ingatan nang dangi. Tetap kali dage, adikaman roti dengan minum tare calung diberitakan kam kematian Tuhan sehingga ia reh mulihkan. Arah lakon enda si tidahkan persadanta ras Tuhan, gelar tetap nasi ingat kematian na man gunan, gelar teguh nape persadanta ras dia. Asum si inem lau anggur, si enggo ipasu-pasu, alu ngatakan bujur man di bata, maekin nuduhkan, maka kita dat bagin ibas darah Kristus, terkitekan sada ngeroti maka kerina kita, amin na pe enterem sada kulang, sabab kerina kita dat bagin ibas si sada roti, bagai pe gelar teguh na persadanta,
sapi-sapi kita, bagi si tersingat ibas Yohanes 10:7 ayat 20 sada. Gelah kerina ia ersada, bagi kam Bapa ibas aku, dengan aku ibas kam, maka ia peras kita ersada, gelah te doni enda, maka kam sinuruh aku. Enda me kata Tuhan karena lakon enda, tapi gelah lit gunana, gelah arah lakon enda, kita pekenan ibas perkuah ate di bata. Sitenge maka lah kita atan ibas lakon enda, adi si akap kita kalak bujur lang. Ngaku kita lebih, maka lah metunggung meparas kita arkiteken dosan. Ngaku kita, maka Tuhan ngenanami kini serang. Yang ngasamkan kesahna, gelah kita datang pengalami dosa, gelah iperiah kena, iperdamai kena kita ras di bata, bagai pe sapi-sapi kita. Ngaku kita, maka asa ngasukta, alu penaruhkan ras pengyahkan kesasti badia. Ateta perubahi perukuran, peraten, ikutkan Tuhan Yesus Kristus. Nasakala si bagai ukurna, ialukan ibas lakon persadan si badia ini. Lagi kala si nama kecedan, alu lagu langkahna, jana ipemersikna ukurna, la arus iatan kena dirina ibas lakon persadan si badia ini. Maka kala si manroti Tuhan, entah minum tare calungna, alu cara sila patut, banci ia ihukum, sebab bersalah ia man badan ras darah Tuhan. Dage tetep kalak nguji banalah, jenari ipanalah roti dengan minum tare calung Tapi lah isehken kata enda man bandu, maka biar kam dahi lakon enda. Labo idilo Tuhan Yesus kalak siserta, tapi kalak perdosa idilon. Kalak singakuken kesalahan ras perla tunggung, si erkadiola ras jerak aten. Kalak si medersa ukurna, si latih dengan beratan, terkitik-kitikan dosana, ia mekap idilo. Harus dage nguji bana lebih sekala-sekala, rikutkan penungkunan sini isehkan man bandu genduari. Diajuk kami, ras kita kerina tedis, janah aloilah penungkunan ini. Si pemen, tuhu cedakal atendu kerna dosandu. Si peduakan, tuhu tetap kini tekendu kubas perkuah ate di bata. Janah maka arah Tuhan Yesus kita datang pengalami dosa. Si petelukan, tuhu tetap atendu perubahi lagu langkah, berukuran sila sentudu ras perhatian di bata. Ingin geluhkan geluh simbaru ras Tuhan Yesus Kristus. Si icidah kendu ibas persadandu ras temandu sisa dakini teken alu penaruhkan kesahsi badia. Adi tuhu bagai atendu, nindulah sekala-sekala tuhu bagai ateku. Sidahilah genduari Tuhan di bata, alu pertoton sekala-sekala nina ibas ukurna. O Tuhan si erkuah ate ras terlias ate ngenen aku. Aku sekala perdosa ngadap ilebe-lebendu, ngakuken kerina dosangku. Karena si arus maka iukum kam aku benai rasa lalap. Tapi ceda ateku erkite-kiteken si Janah jera aku, pengarapanku saja, kubas persembahan ni Tuhan Yesus man gunangku. Alemi min dosangku, petetap ateku. Maka ngasuk pe aku mersan kayu persilang putih Tuhan. Petetap min kini tekenku, pegegehi min aku. Petetap min pengarapanku, terpalaskan kini teken siku akuken, radu ras perpulungendu idoni enda. Amin. Ras-ras dagi kita ngakuken, pengakun kini tekenta, radukan krina kalak Kristen, ibas krina ingan ras paksa idoni enda, ninta dage ras-ras. Aku tekman di bata bapa sila ersibar kuasana, sinepa langit ras doni.
Aku tekman Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliamen tergelar si Maria. Singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang. Mate, jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibasi mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila ersibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku tekman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, ini keken pula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Aku enda persuruhan di bata iba sedahin enda, jana erpalaskan kata di bata, ngatakan man bandu, o anakku, malam atendu, dosandu krina enggo i alemi, bageni na Tuhan man bandu krina. Amin. Mari ras-ras kita rendai muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 207 ayat si pemenang. Marilah sebab engkau sikap rin. Adi Tuhanta Yesus Kristus berngina ije ia idudurkan, ibuat nama roti, icepik-cepik na, iberi kenaman ajar-ajar nanina, buatkan endama kulangku si iberikan man gunandu, lakukanlah bagai guna peringat-ingatan nang dangi. Adi Tuhanta Yesus Kristus berngina ije ia idudurku, ibuat nama roti icepik-cepik na, iberi kenaman ajar-ajar nani, buat
pan. Endame kulangku diiberikan man gunandu, lakukanlah bagai guna peringat-ingatan nangdangi aku. Bagai pe kencak nggodung man, dibuat Yesus macalung jenarinin. Buatkan. Kalung enda padan simbaru ibas darahku, sini iamburkan man gunandu lako pengalami dosa. Bagailah perbahanandu tetap kali diinem kam, lako peringat-ingatan nangdangi aku. Bagi pe kencang godung man, ibuat Yesus salung jenari nina. Buatkan inemkan Rina Teresa. Kalung indah padan simbaru ibas darahku, dini iamburkan man gunandu lako pengalami dosa. Bagailah perbahanandu tetap kali diinem kam, lako peringat-ingatan nangdangi aku. Pujilah di bata o tendingku, jika salit ibas aku pujilah gelar nasi badia. Pujilah di bata o tendingku, ola lupa si maguli sini bahan naman bandi. Bagi dauhna kepultakan sirang ras kesundutan. Bagi pedauhna ibas kita nari kelepakan. Bagi ate bapa keleng man anaknya. Bagi kalpe keleng ate di bata. Man kala si tutus man bana. Amin. Mari sisahkan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Rende kita ibas kitab Dendenta nomor 177 ayat si pemenang.
perpadanan man di bata. Turang ras senina, perkuah ati di bata simbelin enggo si alaukan. Yesus ngit jadi kahul man banta, gelah kita terkelin. Arkiteken si kita rutang si keleng-kelengan ibas doni enda. Si pepaguhi perpadanan taman di bata, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 182 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita tertoto bagi sini ia jari Tuhan Yesus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipe badiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Breken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Bengketlah kam kubas kegeluhendu sekala-sekala. Cidahkanlah kesetiaan ras ketutusendu, ngikutkan singena ate di bata. Ibas kegeluhendu. Guna si aloken kamlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinal sal ibabondu. Jana melias atena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam. Janah malam atendu ibahanna. Amin. Mecuah-cuah man bandu kam krina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Kebaktin lakon persadan si badia ibas jumat simbelinenda. Bokadung bas paksa enda. Jumpaka kita ibas kebaktin perayaan Paskah ibas minggu enda. Tuhan si masu-masu kita krinana. Mecuah